أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بالما جنا مسو دمسنيني مغوكربا kata kay fotaw deni malikono ani malikoka aw bela jele nyankuma ni emission na la gifle ntoriu ambe nyokona de fo fini bonnerebo na nyaw game so kono ma no fe aw beta jibato no fe amba aw soroy mais aw ko ata damne ka dabla o te kele muga ende bo an fana taye munye ni ya mete cheni ka kola ya dabla donde do jume me malikono bi ntori nunu munu be ku ufunu barani biti po ko folu ka ufunu ka ke mishi u ka strategie munye a folo o fatalisme de ka tiganyere la ko télécharger malion kungolo la parce que ni jonyera la ikara ni adama de tigari yera la ka ba doro et se ka shedda bojila wa hali se o se ka kalakari donc tiganyera la discours o analyse o propos u bo de flefier andala Shumandi Clemandi, ou ka média de la haine nununa, ou ka radio de la haine nununa, anuka télévision de la haine nununa. Donc ni tigeri yele la, ete se ka shed d'abord dilabli. O drone ou ka stratégie kele. Aflana oe munye résignation. Daouli la songala mae, fantaya benena, sitenye jigitenye. Donc men sigisaka ala kono. Wala sa fantaya ka uli ka bonga, ibi shike ika fantaya te ban. Donc nous résignation ko télécharger malion kungolo la donc ama sigi ama fo kongo mumbandala ala nodo minogo mumbandala ala nodo kalambalia mumbandala ala nodo furakebalia mumbandala ala nodo lakanabalia mumbandala obey ala noye donc ama sigi sisa kan se dans bolo flaka ka dien malajete wa meto la te ou quoi discours de résignation ko télécharger malion kungolo la daouli la songala may jigila tige o chitane na no famgo tamashinya di jigila tige no be adama de fan fela e bi ka jigila tige to bela jileke etse ka wuli ka joke ble parce que désespoir e mu adama de ni sira yoro dola ka jigila tige la erabi na e ka fo wuli ka jota nya ble fo stene ka jigila tige nya ble ne ben sikisa fo ka ta saya sema donc nous yu ka discours de désespoir nous fo ou ka média de la haine nununa ou ka showbiz média nununa ou ka radio de la haine nununa donc an jigila be meseya bo adama de ni jigila meseya radro wuli ka jobe geleema donc o yu ka stratégie doye munde kama ka an bali ka mali kurasigi ka mali refonder wala sa an bela jele ka je ka do dakele fe ka bo dakele fe jigila meseya discours alors que Allah ko Qur'an konana wala tay asu min rahillah inma ya asu min rahillah illa qaumun kafiruna sadaqallahu alazim ni Qur'an kolode traduction s'il vous plaît kongo bawo konabara la abawo kungolo la au kayeta daya nungala ni sanfela e Allah ko Qur'an konana ko kwanga na jigila tige aleka hinena kuni mogo bi jigila tigale ka hinina ko e kafiriya tamashiye de ko e fisiri waleya tamashiye de parce que adamade ni be balola ibi jigida jiya dongo do ala ka hine ka fo lala nene wuli ka joke kan chesri ne be wuli ka ne be boni de win konanana donc ala yo de fo slamo nyana ko fo adamade on nyana parce que ala ka kuma kan chama be il s'adresse pas directement que aux musulmans il s'adresse à l'humanité entière wala tay asu min rauhillahi malion kangana jigitike ale alaka hinana inna ma ya asu min rauhillahi illa qaumun kafiruna kufuna bura kafiruni nami mauni kulewni shitane no famogode kolu de keme ku jigitike ale alaka hinana kanga wuli ka anjoro la pour que ka malibo ngalamala ale ba ka hine fara oka donc mouye au discours nous télécharger en ngolola jigala mesaya be do kaye kawla abido kulukoro kawla abido sikaso kawla abido seku kawla abido mopti kawla abido tomoktu kawla abido gaw kawla abido kidal kawla ama sikisa chera la anyira jigala mesaya maliko ina dokara falila te amba do anta do amba ke chugamna amba komina ambita jamini donc les crapauds là munu be ku funu barani bi tipo ina foko lube fe ko funu ka ke meshi nyogona ide donc nous yeni discours nous télécharger ko véhiculer à longueur de la journée
Mali kono ani Mali ko ka olu ka ɲini fɛn bɛ sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka kɛ jugu sago ye Malien aw ni ne an bɛ kɛ jugu sago ye n'an kɛra jugu sago bɛ sɔrɔ ko sigi an tun y'a fɔ ɲɛna k'aw kana i bɛ ka gɛn an tun y'a fɔ ɲɛna ko démocratie ko tan an tun y'a fɔ ɲɛna ko république ko tan an tun y'a fɔ ɲɛna quoi il n'en est rien du tout c'est plutôt l'enfer dans lequel vous vous trouvez donc bibina transition bɛ ka discours de l'espoir transition bɛ k'o de yira Malien na en même temps ou ka stratégie dɔ fana ye mun ye o ye jatigɛ je vous ai dit n'u y'an jatigɛ sisan dɔrɔn donc adamaden jatigɛlen kɔnɔbantɔ i kamana gannen don e tɛ se ka fosi k'i yɛrɛ bilen voilà les quelques stratégies les crapauds ntori ninnu ani les relais de la France au Mali minnu bɛ k'a kɛ en connaissance de cause juguya kama ka ɲɛsin Malien ma ani minnu bɛ k'a kɛ inconsciemment i n'a fɔ Kawujida ninnu ani Clément Damele ninnu donc o catégorie fila de bɛ Mali kɔnɔ bi dɔw bɛ ka baara kɛ Faransi olu b'a dɔn u bɛ ka baara kɛ Faransi ye kelen dɔw yɛrɛ bɛ ka baara kɛ jugu ye olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ jugu ye k'o sabu kɛ min ye frustration ni ɲɛngoya ni hasidiya kɛlɛ kɔnɔna na bibi na qu'est-ce qui se passe et il y a Emmanuel Macron a wulila ko le nouveau sommet France Afrique ou bien Afrique France i ye bin siri balao i ye ba siri bin na ni bɛɛ ba ka intérêt de le nouveau là o de bɛ ne intéressé n'i y'a ye an ka taa kunungo yɔrɔnin na kunungo yɔrɔnin de jara ko Emmanuel Macron e ko nouveau sommet France Afrique ou bien Afrique France là a bɛɛ ye kelen ye koyi donc nouveau ko kurakurani kɔrɔlen peintrele ko yira anw na ko ye kura ye da wulila sɔngala ye santan falikɛ Emmanuel Macron n'i ma falikan kɔni mɛ i na sira fara dɔ dɛ ni misibilen y'i fa faga n'i ye banfilabilentigi natɔ ye i b'i yɛrɛ ɲini parce que yɛrɛ ɲini ka fisa tɔgɔ ɲini ye mais o n'i y'a ye an bɛ taa kunungo yɔrɔnin na n ko kunungo yɔrɔnin de jara donc kɔrɔlen ninnu résultat ye mun ye sommet tɛmɛnen ninnu hali tɛ taa yɔrɔ jan ka taa 90 la ka n'a bila 2020 na sommet fɛn o fɛn kɛra France ni Afrique tɔgɔ la walima Afrique ni France tɔgɔ la a bilan ye mun ye a résultat ye mun ye parce que miiri de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye n'a fɔra ko tɛgɛ bi ti sɛ kulo kɔrɔ hakilima b'a faamuya donc 90 François Mitterrand que son nom brille en enfer ale de wulila k'a fɔ ko dɔ kɛra dictature la ko dɔ kɛra jagoya fanga la ko sɔrɔsiw kɛmɛ ka fanga ta ko jamanaw tɛ ka développer k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni fɛnnin dɔ ye ko démocratie jɛmu fanga da wulila sɔngala ma ye ko bɛɛ ka wuli ka fanga ɲini hɛrɛ ni baden na i ka jamanaw kɔnɔna na o 90 wuli ka jɔ ninnu o de y'a to Musa Traoré ka fanga dafiri la kelen o de y'a to président wɛrɛw ka fanga dafiri la soit coup d'état kɛr'u la walima population wulila k'u gɛn ka bɔ fanga la o mais o Faransi a n'a nɔfɛmɔgɔw bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a ta 90 la ka n'a bila 2020 na ni démocratie nana farafina walima a mana farafina o n bugɔra n somɔgɔw ɲɛna o tɛ cisama bɔ ko ye kuma mun laban ye dugutigi bulo ye a tɛ se dugutigi den ka t'i kun dɛndɛ kogo la k'o lamɛn donc de 90 en maintenant an tɛ taa hali jamana tɔw la an tɛ taa Guinée an tɛ taa Côte d'Ivoire an bɛ da Mali dɔrɔn na donc aw ko ko démocratie kana anw ka Mali kɔnɔna na 90 ni 2020 san 30 coup d'état joli kɛra Mali kɔnɔna na Faransi a n'a nɔfɛmɔgɔw kelen 2012 coup d'état kɛra 91 ta an k'o to yen 2020 ta kɛra guerre civile donna Mali kɔnɔ jihadi donna Mali kɔnɔ balawu donna Mali kɔnɔ kɔlɔkɔlɔ donna Mali kɔnɔ donc bi ni Emmanuel Macron bɔra k'a fɔ Maliens ɲɛna walima k'a fɔ farafinw ɲɛna ko sommet kura Faransi ani Afrique cɛ walima Afrique ni Faransi cɛ ye bin siri bala ye ba siri bin na bɛɛ ba ka intérêt o kɔrɔlen ninnu résultat ye mun ye bi aw ni ne ma mɔgɔ hakilima bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka o de la intelligence dɔɔni bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka o de la mun de kama parce que n'an y'a mɛn an ka taa kunungo yɔrɔnin na kunungo yɔrɔnin de jara donc k'a ta 90 la ka n'a bila 2020 na coup d'état joli de kɛra Côte d'Ivoire coup d'état joli de kɛra Guinée guerre civile joli de kɛra Libéria Sierra Leone guerre civile joli de kɛra Côte d'Ivoire Mali yɛrɛ ta kɛra kɔngɔ bɛ na bo bɛ na woro karilen bɛ ka su sama hali an yɛrɛ t'a dɔn mun don
finalement. Donc ni français wulila bi juguya kama fɛɛrɛ wɛrɛ kama ka kɔrɔlen pɛntiri k'o yira aw ni ne na k'o yira farafinw na ko nouveau sommet France Afrique hali kala aw kana a kari aw ɲin na ka kɛ n'a ye complot wɛrɛ de do contre le Mali, complot wɛrɛ de do contre nous les Africains. O tɛmɛnen kɔfɛ Salango ni Emmanuel Macron kelen a ye sommet dɔ kɛ an ka jamanaw président 18 dɔrɔn de taara la 18 Afrique kɔnɔ. O sommet in na k'olu bɛna anw dɛmɛ walasa an ka juru sɔrɔ tuguni gɔlɔgɔlɔ juru da wulila sɔngalama ye surukuba ka jago k'a sa 10 k'a feere 5 k'a ka fisa sigi ye. Donc Salango an kɔrɔ a ye président 18 wele ka taa Faransi k'u ka sigi ka fɔ kɛ Faransi bɛ fɛ ka bila anw ɲɛ tuguni ka taa jurujuguw ta Banque mondiale bolo ka taa jurujuguw ta FMI bolo. Mais o juru in yɛrɛ filɛ nin ye gɔlɔgɔlɔ juru de don ni 100 dir'i ma i b'a sara 200. Mais par contre depuis les années 80 fo ka n'a bila bi la anw bɛ juru ta la finalement an dɛsɛra ka juruw sara juru gɔlɔgɔlɔ de an bɛ k'o de sara. Kelen a filanan comment se fait-il que juru bi jamana mun na ka tɛmɛ Europe jamana bɛɛ lajɛlen kan n'o ye Faransi ye miliyari 2,000 ni dɔɔni dollar la dɛ a mondial lama juru bɛ e la ka tɛmɛ Europe jamana bɛɛ kan mais e de bɛ wuli tuguni k'e bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka juru kura don anw farafinw na logique yɛrɛ bɛ min nin ko in na mais complot de do contre le Mali et contre les peuples africains. O bɛɛ lajɛlen k'i bɔ a la o juru ninnu n'u y'a don an na qu'est-ce qui va se passer ni Faransi ye 10 di an ma an yɛrɛ de jagoyalen no sisan o 10 in dɛ an b'o de ta ka taa Faransi ka minɛnw san ni o ye tuguni. Donc finalement juru bi don i la ne kɔni hakili la n'i ye juru don mɔgɔ la Jakuma ni sago b'a ka nɔnɔ na n'a ka d'a ye a b'a ku kala ni su a la a b'a kɛ to tɔgɔ wɛrɛ tɛ Jakuma na Jakuma kɔ kuma bɛ na a tɛmɛ sira don. Donc olu bɛ juru don an na mais par contre i jagoyalen do ka taa olu yɛrɛ ka minɛnw san. Où est-ce que ceci peut-il aller? Donc n'i y'a ye Emmanuel Macron wulila bi ko nouveau sommet France Afrique kɔrɔlen minnu tɛmɛna dɛ an kan k'an yɛrɛ ɲininka o résultat de la. Santan faligɛ e ma fali k'a mɛn e ma sira fara dɔn. Quitte-toi ici débat de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma. Mais pour que k'a ko labɛn sisan u b'u baser i n'a fɔ Nathalie Yamb y'a fɔ cogoya min na personnel wɛrɛ de kan tuguni parce que u y'a jateminɛ k'a fɔ président kɔrɔ ninnu u ka jamanadenw t'u fɛ u tɛ k'u ka jamanadenw mara Faransi sago la a caman ye cɛkɔrɔbaw de ye u tɛ se ka sɛ dabɔji la i n'a fɔ Alpha Condé ninnu i n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ninnu les fauteurs de la guerre civile en Afrique de l'Ouest i n'a fɔ Bazoum ninnu donc i n'a fɔ maquillage Sall ninnu donc ni président ninnu jamanadenw t'u fɛ Faransi bɛ fɛ u ka baara kɛ cogoya min na de manière efficace donc u tɛ ka se k'o kɛ donc Faransi bɛna kɔrɔlen pɛntiri k'o kɛ kura ye ka sommet wɛrɛ labɛn sisan aw dɛsɛra aw ka jamanadenw ta aw fɛ aw tɛ se ka mugu ci u la aw tɛ se ka kisɛ ci u la u murutilen do i n'a fɔ Franklin Wanyamsi Cameroun y'a fɔ cogoya min na ni maliyɛn murutila an tɛ sɔn bilen dɛ ni Jakumani sera soforoda la mɔsi t'a segin so bilen maliyɛnw ka k'a ye o de ye donc sisan u bɛna personnel wɛrɛ de recruter tuguni pour que san 5 nataw san 10 nataw san 20 nataw n'olu kɛra députéw ye n'olu kɛra ministrew ye peut-être n'olu kɛra présidentw ye olu bɛ baara kɛ uniquement pour les intérêts de la France en Afrique. Sommet kura mun bɛ ka kɛ sisan Faransi n'i taara ɲini entre midi et 14h i t'a faamuya donc personnel kura o de bɛna recruter tuguni. Florence Parly yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ de ni musonin a ma furu cɛ t'a bolo a bɛ concubinage de la kelen a filanan fantanden tɛ ale ni français tɔw tɛ kelen ye ale ni français fantaw tɛ kelen ye k'o sabu kɛ mun ye a mɔkɛ kun ye commerçant ba de ye mun yɛrɛ y'a ka nafolo sɔrɔ colonisation kɔnɔna na kelen a fa fana kun ye cadre ba de ye donc olu yɛrɛ bɛ ka Faransi mara hali u t'a dɔn français de souche français de base yɛrɛ ka souffrance ye mun ye Emmanuel Macron b'o la
Florence parlait nous bola. Mais lorsque on a Shogel Kokala Maïga, Shogel Juguson Pere Maïga, a Wulila, a Tara Nations Unina, a yaka discours historique, kaka discours patriotique. Mais son ganda do yoranina a développé très rapidement. Macron ko, vous êtes les acteurs du changement. Daoulila Songala Maï, ou est Demsene Mounou Wele Kata Franci. Ko aw de bena bayele malike aw ka jamana o kono chini. C'est vers vous que je me tourne. Ko ne bena nyeshi aw de ma. Nga strate aw ka musokorobaw la, nga strate aw ka jeunesse patriotique la, nga strate aw ka président na, nga strate aw ka ministre la, nga strate aw ka député la, ne bena nyeshi ou e demseni munu wele kata France, ne bena nyeshi aw de ma pour écrire la nouvelle page de la relation entre l'Afrique et la France. Men da te metti la yawa. Donc we demseni munu wele kata France kale bini nya sholu de ma. Munde kama wala sa jenyoya kura mumbe France ni farafina che u ka je ka baraka au cadre konana na. Donc Nathalie Yamio de fo personnel kura de bena tatuguni oluka France ka baraka Afrique kono parce que personnel kura mumbu bolo ina fo Alassane Dramane Ouattara ina fo maquillage sale ina fo Alpha Condé nunu Mohamed Bazoum nunu Idriss Déby nunu Anade nunu olube ka dese ou ka jamana de tout fait. Donc il faut recruter un nouveau personnel au service de la France-Afrique. C'est Macron et Redebeka il faut il dit avec exigence et sincérité, merci pour nos échanges, continuons d'écrire. Komba o fo ka wale nymando demseni munu tara France akemolu de mako komba o fo ka wale nymando donc amina baraka nyoga fe jeleya la dawulila sungala mayekoy halni mata mishu miro la beta donc afo galamate mishi blentigi ye fa faga demseni munu tara France mishi blentigi ye fa faga ne e banfla blentigi na to iti wuli ki yere nyini. Où est-ce que ceci peut-il aller? Mais pourquoi la France est la stratégie famille? Mina kuma dit Imam Mahmoud Diko ay docteur Faraka Daoulila Songala Maye. Donc qu'est-ce que Mahmoud Diko disait? Mahmoud Diko est analyse mon que à tête mo kaneka familial là. On va l'écouter. Non. Ikulo mbaka ko digile unina nanna bulo ikana famu ikano don ils veulent te distraire comme mbesena oyodi donc ni ko munumbe mamunu no barawke nulu kera sababu ya jamana inka fara ka Allah ni jamana yin nana ke ku sabu yi fo mamunu ni ambambe ka wu kele ana on va wi mamunu ke andala ka tegere fo ku kumbeya on hatala boya makuna wuloy mamunu kele unu kumbeya na darabe na ya ndo mi jon jera jora ka kumbe dina tigu ni dambe tigu kumbe وني الحاج عمر كلا وني احمد باما كلا وني سامري توري كلا المامي سامري المامي دو كلا ngela do karam godo ulu de ayele meka ke ma falai parce que nous les mami du we o be to du tay Mohamed Lamine Darame uyo fa uye fihirun fa uye babemba fa uye gumbi Josepha malabam ni unaya nyom ne nyom dala o ya ashrafu shurafa ena ma ashrafu shurafa الشيخ احمد حماه الله نعم وفاما نيما سو عندم فرفنا بو نيته داتا تون agaw bi se ka tani yorola nyete da farafina bunga ngaw se ka tani yorola konni ala te nyon soro yorom wen mbekele unu mbe yakele nte bomo sikoyi wa dia kote venga kote ay
mais maa o maa b'a ka diinɛ fɛ a b'a ka jamana fɛ o t'i fɛ olu ni ninnu y'a di ɲɔgɔn ma a laban na an fa minnu ye jamana in indépendance ta u y'u gɛn tilegan dere u ka bɔ k'an ka jamana d'an ma o mɔgɔ kelenw ye prétexte min sɔrɔ bi ka fɛn min sɔrɔ u bolo o ye nin ko ninnu de ye ka na ni hakilina wɛrɛ ye. Imam Mahmoud Diko ay docteur Faraka dawulila songalama ye ako dambetigiw ani dinetigiw depuis kungo olu de wulila ka Faransi kɛlɛ. Donc bibina les petits écervelés qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez kɔngɔ b'u kɔnɔbara olu b'u kunkolo la olu bɛ mun fɔ an ɲɛna Macron de y'a fɔ. Les petits caniches de Macron ni Macron y'a ɲɛni kita dɔrɔn u b'u ko kalani lamaga la voix de son maître. O tɛ Macron y'a fɔ o y'aw ta ka pɛrɛ de ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso bala mun tɛ sɛsibɔ ye olu sen ka teli gɛsɛ ɲimi ma koyi Mali bɛ segin malidenw de ma wa n'a ka d'an ye cogoya min na an b'a kɛ ten n'a ka ɲagami maliyɛnw de b'a ɲɛnabɔ au bord du fleuve Joliba a tɛ taa ɲɛnabɔ Élysée la a tɛ taa ɲɛnabɔ Addis Abeba a tɛ taa ɲɛnabɔ Abuja New York ka misɛn ba Joliba da la dɛ n'a ka ɲagami maliyɛnw de b'a ɲɛnabɔ donc Macron de y'a fɔ c'est ça le discours de la haine désespoir, le discours de la peur, le discours de la résignation, du fatalisme. Donc, au tenu matin, midi et soir, Mali kono ani Mali koka pour que ka awnine bali, ka Mali segi dametigiw ma, ka segi dinetigiw ma, ka sɔrɔ ka Mali kɛ maliyɛnw ta ye, an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye donc bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ o de bi karabugu mɛn si la dɛ olu ko k'o tɛ kɛ o tɛ ko Macron y'a fɔ donc parmi ces gens là Kaoujidan aussi avec au discours de fort ah français o ah diɛmaw fanga de b'u la barika de b'u la duwawu de b'u kɔ débat de ka niveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma dɔrɔn na donc anw tɛ se k'a faamuya cogoya si la k'a fɔ u ni Samori ye ba Masara ka sɔ sarada u ni Babemba ye ba Masara ka sɔ sarada u ni Amadou Sékou ye ba Masara ka sɔ sarada u ni Firoun ye ba Masara ka sɔ sarada u ni Banzani Tera u n'u ye ba Masara ka sɔ sarada u ni Modibo Keita n'u ye ba Masara ka sɔ sarada donc anw bɛ k'o combat de continuer bi donc pour que ka o kɛlɛ tiɲɛ donc u b'u baser mun kan siran jigilamisɛnya fatalisme ani résignation mais an kana dabila fo ko ka bɔ a la parce que Mali tɛ se ka kɛ fosi ye ni maliyɛnw tɛ fɛ a ka kɛ mun ye o tɛ Macron ye avant Macron François Hollande a tenté et avant lui Sarkozy mais nous sommes en résistance pour notre liberté et pour notre dignité Sékou Touré y'o de fɔ nous préférons la liberté et nous préférons, excusez-moi, quelqu'un peut me rappeler la phrase exacte, mais à quoi nous préférons la liberté. Alors, désolé, je ne me rappelle pas. Mais de toute façon, à quoi la phrase exacte c'est quoi? Ko kambanga horoyan fait, kateme joyaka nafolotigia konanana. Nous préférons la liberté à la richesse dans l'esclavage. J'ai retrouvé le mot exact. Nous préférons la liberté dans l'esclavage. Nous préférons la liberté. Nous préférons... Je ne sais pas, quelqu'un peut m'écrire la phrase exacte là. Donc, je ne me rappelle pas. Donc, du coup, c'est pour vous dire que... Donc, c'est pour notre liberté. Donc, ambe janode, anga dignité, ambe janode, ambe jananga horande, mais antisega jachogodi, na folotigia la, joya konanana, comme Sékou Touré fachukamna. Donc, ambe bi vidéo bléano, le combat continue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, votre frère Taïrouba. On va se quitter en beauté avec Djeneba Sek. Allez, big up à toute la famille, merci à toutes les patriotes, à tous les patriotes, à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. À bientôt.